امریکہ کی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو تجارتی ٹیرف میں خصوصی رعایت، پاکستان پر 19% ٹیرف عائد، بھارت پر 25%، بنگلہ دیش اور سری لنکا پر 20% ٹیرف عائد۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ممالک میں پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی۔ امریکہ نے اپنے قریبی اتحادی اسرائیل اور ترکیہ پر 15% ٹیرف لگایا، سوئٹزرلینڈ پر 39% اور کینیڈا پر 35% ٹیرف ہوگا۔ ویتنام اور جنوبی افریقہ پر بھی 20% ٹیرف عائد کیا گیا۔ سینئر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ چین پر ٹیرف کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، نئے ٹیرف کا اطلاقات سے ہوگا۔ ریلیف بھی تکلیف بھی، پیٹرول سستا، ڈیزل مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کمی، نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے اضافہ، نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ شہریوں نے پیٹرول مزید سستا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ کون سا ریلیف ہوا ہے؟ ریلیف مطلب وہ ہوتا ہے جو مطلب پرائس بہت کم کر دیں۔ میری تو رائے یہی ہے کہ 100 روپے کم ہونا چاہیے۔ آپ کو مبارک ہو نا کہ پٹرول کم ہوا ہے اور ہونا چاہیے۔ 10 روپے سستا کرتے ہیں، 30 روپے مہنگا کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ عوام جو ان سے پس رہی ہے، 5 کر کے 10 بڑھا دی اور 7 کم کر دیا، 2 تو پھر گورنمنٹ پلس ہی ہے نا، پسی تو عوام ہی ہے نا۔ 150 تک تو ہونا چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے سستی ہوئی ہے کوئی چیز۔ بنو کے علاقے میران میں دہشت گردوں کے خلاف سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن مکمل، علاقے سے کرفیو ہٹا دیا گیا، معمولات زندگی بحال، آمد و رفت کے راستے کھول دیے گئے۔ دوسری جانب میران پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا ڈرون سے حملہ، تھانے پر گرایا گیا بارودی مواد پھٹنے سے ایک اہلکار زخمی، اسپتال منتقل۔ دنیا دہشت گردوں کے خلاف ہماری کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی اور ریاستی رٹ کے قیام کے حوالے سے قائم اسٹیئرنگ کمیٹی کا جائزہ اجلاس، فیلڈ مارشل اور مشیر قومی سلامتی کی شرکت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بہادر افواج نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عزم میں دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر کام کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی سے پاک اور پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ ہی بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم، مسلح افواج اور تمام ادارے متحد ہیں۔ پاکستان کی وننگ ٹریک پر واپسی، پہلے T20 میں ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 178 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 57 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ فخر زمان 28، حسن نواز 24 رنز بنا پائے۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 7 وکٹوں پر 164 رنز ہی بنا پائی۔ محمد نواز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سائم ایوب کی 2 وکٹیں، شاہین آفریدی اور سفیان مقیم نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ آل راؤنڈ کارکردگی پر سائم ایوب مین آف دا میچ قرار پائے۔ چینی کے بحران پر وفاقی حکومت کا سخت ایکشن، ملک بھر میں چینی کا ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ وزارت خوراک کے مطابق 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملز کی بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی۔ 18 شوگر ملز مالکان کے نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں درآمدی چینی مارکیٹ قیمتوں اور سپلائی سے متعلق اہم نکات پر غور۔ حکومت کا عوام کو ریلیف قیمتوں کے استحکام اور وافر سپلائی یقینی بنانے کا حکم۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ صارفین کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا شدید تحفظات کا اظہار، ملازمین کو دوسرے اداروں میں ایڈجسٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے لیے رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کا تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش اور 12,000 ملازمین کی برطرفی ہزاروں خاندانوں کے روزگار پر حملہ ہے۔ شہید ذوالفقار بھٹو نے 1971 میں غریب طبقے کو سبسڈی فراہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے تھے۔
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत माई कराची नुमाइश का इनकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाइश का इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर पहुंचने पर कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी और अहदेदारों ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। सूबाई काबीना के अरकान सईद गनी और जाम इकराम भी हमरा थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत चीनी अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ रियासती या दिफाई मफादात तक महदूद नहीं बल्कि ये दिलों के रिश्ते हैं। पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। पंजाब हुकूमत चीन के साथ सनती तरक्की, माहौलियात, ज़राअत और तालीम में मुश्तरका मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मिंचनाबाद और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई फीट स्ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। कराची में जमशेद रोड, गुरु मंदिर, सोलिजर बाजार और गार्डन के अतराफ बूंदाबांदी हुई। गिलगित के इलाके बगरोट में ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में गिरे। बाप को बचा लिया गया, बेटा जाम हक। दियामर का इलाका खंबरी में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। मूजो रेला खड़ी फसलों और वाटर चैनल्स को बहा ले गया। गिलगित बल्तिस्तान में 37 इलाके आफतजदा करार। सैलाबी तबाहकारियों से 20 अरब का नुकसान। 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। मुतासिरीन में खैमे, कंबल और खाने पीने की अशिया तकसीम करने का सिलसिला भी जारी। उधर हसन अब्दाल के बरसाती नाले में बह जाने वाले 1.5 साला बच्चे की तलाश ताहाल ना मिल सकी। सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। सिंध और बलोचिस्तान के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे खुल गए। तदरीसी सरगर्मियों का आगाज। कराची में निजी तालीमी इदारे बंद। 4 अगस्त से खुलेंगे। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से पहले शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतजाम करने की हिदायत। स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने डीजी वासा से इस्तफसार किया। आपने लाहौर का हाल देखा है? तरक्याती कामों में ताखीर की वजह से शहरियों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। उनको मुआवजा कौन देगा? डीजी वासा पंजाब ने जवाब दिया कि तमाम मंसूबे अवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। यकीनी बनाएं जब तक मुतबादिल इंतजामात नहीं होते काम शुरू ना करें। घरेलू झगड़े जिंदगियों पर भारी पड़ने लगे। कराची में स्कूल टीचर ने बेटे और बेटी को समंदर में फेंककर खुद को भी छलांग लगा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 साला बच्चे की लाश निशाने पाकिस्तान के करीब से मिल गई। बाप बेटी की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के रिहायशी स्कूल टीचर औरंगजेब आलम का अक्सर बीवी से झगड़ा रहता था। गुज़श्ता रोज तंग आकर इंतहाई कदम उठाया। सदर ट्रंप भारत से मायूस। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं, अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से बहुत मायूस है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले ग्रुप के तौर पर साबित नहीं किया। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। दूसरी जानिब ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने खरीदारी रोकने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने फिजिकल फिटनेस से मुताल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। दवासाज कंपनीज को कीमतें कम करने का भी कह दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, सदारती फिटनेस टेस्ट और सदारती फिटनेस अवार्ड को बहाल किया जा रहा है। खवातीन स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में पीछे रह गई हैं। खेलों के फ़रोग के लिए भी इस्लाहात कर रहे हैं। दवासाज कंपनीज ने कीमतें कम ना की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इमदाद के इंतज़ार में खड़े निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज ने गोलियां बरसा दी। 24 घंटों के दौरान इमदादी कैंपों पर फायरिंग से बच्चों समेत 113 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 60,400 से बढ़ गई। दूसरी जानिब अमेरिका ने फ़लस्तीन अथॉरिटी और PLO पर पाबंदियां लगा दी।
अमरीकी वजारत ख़ारजा की जानिब से दहशत गर्दी की हिमायत और इसराइल के साथ अमन अमल सबूताज करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और जर्मनी ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़जाना कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत को बहुत जल्द तस्लीम करेंगे। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा अगर 2 रियासती हल के लिए इक़दाम ना किए गए तो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मजबूर होंगे। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने हंगामी हालत खत्म कर दी। फौजी तर्जुमान के मुताबिक मुल्क को जमहूरियत की राह पर गामजन करने के लिए इंतखाबात आइंदा 6 माह में होंगे। तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इंतखाबात की निगरानी के लिए 11 रुकनी कमीशन भी कायम। अपोजिशन जमातों का इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भी म्यांमार में इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की जीत। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को 1 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 186 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने 7 विकेटों पर 185 रन बनाए। फाइनल में जनूबी अफ्रीका का सामना पाकिस्तान से होगा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान UAE के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल फाइनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला मैच 29 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरे मैच में 30 अगस्त को पाकिस्तान और UAE आमने सामने होंगे। 6 मुल्की सीरीज में 7 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 7 सितंबर को होने का इम्कान।